आलमी शोहरत याफ्ता ज़ीनतुल क़ुरा कारी सैयद सदाकत अली इटली के शहर अरेजो में मुकीम पाकिस्तानी नस्दाद मुमताज़ तालवी बिजनेसमैन चौधरी अमजद हुसैन रोलिया की रिहाइशगाह पर होने वाली महफिल मिलाद के मौका पर तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा सुभान अल्लाह والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم.